Tatra Devam Cha Vande Rasa Vinodinam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Radhe Radhe to all the dear devotees. Queridos devotos. Radhe Radhe. So, today is a very important day for the Radharaman family. Hoy es un día muy importante para la familia del Radharaman. It is the celebration in Radharaman temple and in the among us the Radharaman devotees. Hay una celebración en el templo de Sri Radharaman y también entre todos los devotos de Radharamanji. Because today our master Sri Gopal Bhatt Goswami, he disappeared from this world and went back to eternal Vrindavan. Porque hoy nuestro gran maestro Sri Gopal Bhatt Goswami desapareció de este mundo y regresó al eterno Vrindavan. We are the crazy people. Y nosotros somos la gente loca. Because we are the lovers. Porque somos los amantes. We never celebrate in Gaudiya Sampradaya or the school of Gaudiyas. We don't celebrate birthdays. We celebrate the death day. Nosotros nunca celebramos los nacimientos, solamente celebramos los días de desaparición. Now last few years I see some people are celebrating birthdays. We never celebrate our previous acharyas' birthdays. Never. We always celebrate their disappearance day. Y entonces veo que en muchos lugares siempre celebran las apariciones, los días de aparición, y nosotros nunca celebramos esos días de aparición, sino los días de desaparición. Because we celebrate. Why do we celebrate? Because they, on the disappearance day, they appear in a form of gopi. ¿Por qué celebramos? Porque en su día de desaparición ellos aparecieron en el eterno Vrindavan con su forma de gopi. Because they achieved the real form, the real birth. Para tener la verdadera forma, el verdadero nacimiento. So it's a very celebration time in Radharaman temple and amongst all the Radharaman devotees. And since morning I was just trying to see all the social media photographs and things that how everyone are doing and what the celebration is like in Vrindavan. Entonces es un gran día de celebración en Radharaman, en el templo y también entre los devotos. Entonces él estuvo durante toda la mañana en las redes sociales viendo las fotos, a ver cómo lo estaban celebrando en Vrindavan. So it says, who was that Gopal Bhatt Goswami? Entonces, ¿quién era Gopal Bhatt Goswami? So Krishnadas Kaviraj is a very famous saint of Gaudiya school. He very nicely have described Sri Gopal Bhatt Goswami in 5 Sanskrit verses. Krishnadas Kaviraj, él describió de forma muy hermosa a Sri Gopal Bhatt Goswami en 5 versos. So I'm not going to speak the 5 verses because then it will take 5 days to explain everything. I'll try to make it short because it is a day for celebration. No voy a explicar cada uno de los 5 versos porque nos tomaría 5 días enteros. Voy a hacer como un resumen pequeño y así podemos seguir celebrando. Just a short katha today is more of kirtan because when celebration happens, only dance and singing is the main form of enjoying or celebrating. Entonces hoy voy a hacer solamente un pequeño resumen hablando. El resto del tiempo va a ser bailar y hacer kirtan porque esa es la verdadera forma de celebrar. So
Sri Krishnadas Kaviraj, he says that who was Gopal Bhatt Goswami. So now he describes in one of the verses. He says, Vrajagata nij bhava swad ma swadhya matram natati hasati gayatya unmadam vibdamardya kalita lale kalita kali janodharagya bahya drastaha isfratu sahirdi me Goswami Gopal Bhattaha. He says that the only thing which he relished in his life is the Radharaman's pastime. Entonces Sri Krishnadas Kaviraj describe en este verso que Sri Gopal Bhatt Goswami lo único que realmente disfrutaba en la vida eran los pasatiempos de Sri Radharaman Lalji. And while meditating Radharaman's pastimes, he sometimes started to dance all of the sudden. Y mientras meditaba así en los pasatiempos de Radharamanji, a veces empezaba a bailar, Sometimes he started to sing, a veces empezaba a cantar and sometimes he started to laugh, y a veces simplemente reía and sometimes he starts to cry, y a veces lloraba and sometimes he started to shout, Radharaman, Radharaman, Radharaman. y a veces simplemente empezaba a gritar Radharaman, Radharaman, Radharaman. But because of the instructions by his Gurudev Sri Chaitanya Mahaprabhu, he makes himself available for all the Kalyogi jivas to meet with them. Y por instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu, él está disponible para todas las jivas en Kali Yuga para encontrarse con él. So all the people can learn the art of this love. Entonces todos pueden aprender de esta manera el arte de este amor. This is just because of the instruction by Chaitanya Mahaprabhu. Es únicamente por la instrucción que Sri Chaitanya Mahaprabhu le dio. That's why in the 6 Goswamis you always see one Goswami family. Sri Radharaman temple, Gopal Bhatt Goswami family is always preaching. You don't see Sanatan Goswami family preaching, Jiva Goswami family preaching, Raghunath Das or Bhatt Goswami family preaching. You never see them. You always see only Radharaman Goswami is preaching everywhere. Entonces, each Goswami don't have a preaching only Radharaman. You don't see all the acharyas or the teachers, from the different other 5 Goswamis. Claro. Entonces Sri Radharaman Jilal, la familia de Sri Radharaman Jilal es la única que está siempre predicando porque se ve como una sola familia para todos. Es una sola familia de todos los 6 Goswamis, no es que son por separado, cada Goswami es toda una sola familia de Radharaman. You don't see, have you ever seen Jiva Goswami acharyas are preaching? ¿Nunca han visto, por ejemplo, que Jiva Goswami tenga acharyas por separado predicando? Have you ever seen Sanatan Goswami family is preaching? ¿Alguna vez vieron la familia de Sanatan Goswami predicando? Have you ever seen any? Never ever. ¿Alguna vez vieron alguna? No, nunca. But if you take out the history, always Radharaman Goswami is there and preaching. Pero si ven en la historia y la estudian, siempre Radharaman Goswami ahí están predicando. Have you ever thought that why only Gopal Bhatt Goswami family is preaching? ¿Y alguna vez pensaron por qué solo la familia de Gopal Bhatt Goswami está predicando? Are they not capable to preach? They are 100% capable to preach. ¿Acaso los otros Goswamis y sus familias no eran capaces de predicar? Por supuesto que 100% capaces. But they were not instructed by Mahaprabhu. Pero nunca fueron instruidos a hacer esta prédica por Mahaprabhu. And because of that only they don't preach. Y solo por eso ellos no predican. But Mahaprabhu gave this instruction to Sri Gopal Bhatt Goswami, and Gopal Bhatt Goswami gave these instructions to 2 of his disciples, Damodar Das Goswami and Srinivasacharya. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu dio esta instrucción a Sri Gopal Bhatt Goswami y Gopal Bhatt Goswami dio esta instrucción a solo 2 discípulos,
Damodar Das Goswami and Sri Nivasacharya. So, once you reach to the state of lover, being a lover, you don't really want to meet anyone because you are enjoying already the nectar with your God. Cuando alcanzas este nivel de amante, realmente no tienes ganas ni siquiera de encontrarte con nadie porque estás siempre disfrutando y en este disfrute de tu amor con Dios. You cannot even imagine, for many people 2 years of coronavirus was so bad, but for me it was a blissful time. Ni siquiera se imaginan cómo es que toda la gente durante el coronavirus, todos estos 2 años fueron años terribles para ellos y para nosotros quizás fueron años maravillosos. Because I was not preaching. Porque no estaba predicando. I was just enjoying my time in Vrindavan. Solo estaba disfrutando su tiempo en Vrindavan. I came to UK and I made sure this year when I started, I said, I'm not going to preach. I'm just going to UK to do some of my work there. All my script, I have to finish few books. So I said, I'm not going to meet anyone. So for 1 good month, I was just finishing my books. I was not meeting anyone. And Guru Ma started saying, no, you have to go. You have to start. You have to start. It's Mahaprabhu's order. It's Gopal Bhatt Goswami's order. You have to start. Si no fuera por Guru Ma, él no iba a predicar. Él solamente fue a Inglaterra para terminar sus libros, hacer su trabajo allí y sobre todo terminar sus libros. Pero Guru Ma le empezó a decir, no, tenés que predicar, tenés que salir a predicar. Era la instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So for many people, preaching is a very good thing. I will preach. I'm educated. I know so many scriptures. Entonces para muchas personas predicar es como, voy a predicar, sí, yo soy educado, sé tanto de las escrituras. Sir, preaching is the worst thing ever. Señor, predicar es lo peor del mundo. You cannot even imagine you have to deal how many types of people. No se dan idea de la cantidad de diferentes personas con las que tienes que lidiar. I always make sure on one thing. I always say that when you are coming to me, don't tell me about your material life. Always tell me your spiritual life. Siempre me aseguro de una sola cuestión. Cuando vengas a mí, por favor, no me hables de tus problemas materiales. Solo háblame de tu vida espiritual. Because I'm not your material guru. Porque no soy I'm your spiritual guru. Porque no soy tu guru de la vida material, soy tu guru de la vida espiritual. Oh, please tell me how to make money. I don't have any money. I don't also have money. How can I tell you how to have money? Van y se le acercan y le dicen, no, por favor, ayúdame, ¿cómo puedo hacer dinero? Y él dice, pero yo tampoco tengo dinero, ¿cómo te puedo enseñar? Oh, I want to get married soon. Please tell me how to have a beautiful wife. How can I tell you that? Quiero casarme pronto, por favor, dígame cómo conseguir una hermosa esposa. ¿Cómo te lo puedo decir? Go on a matrimonial site and find any woman from there. Andá y conseguiste una vos mismo, vos podés conseguirte una mujer en cualquier lugar. So, preaching is a very difficult task. Entonces predicar es realmente una tarea muy difícil. Not for those who are already have, there is a saying that if you become intelligent, 2 things happens in your life. Hay un dicho que dice que si te volvés inteligente, 2 cosas pasan en tu vida. Either you become crazy, O te volvés loco, or you vomit. o vomitas. In blah blah blah, I know blah 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 blah. I know everything. You just start to tell everyone. Vomitar en el sentido de hablar demasiado todo el tiempo. Yo sé todo y hablar constantemente. So in India we say there is only 2 things happen with the intelligent person. Entonces en India decimos que solo 2 cosas pasan con las personas. Those who read so many books, so much I know now. Either that person is crazy or just taking out every information and telling everyone. Oh, you are doing this thing wrong. This is scripture says. I know that is scripture. Los que leen muchos libros puede pasar solo 2 cosas. O se la pasan diciendo a los demás, están haciendo las cosas mal, yo conozco bien la escritura, o te vuelves loco. Right? I see so many people, I read book, I read this scripture, I read that scripture.
you're not using your mind to read. I'm sorry, you're not using your master's mind to read that. You are using your own limited knowledge or intelligence you have to understand the depth of your teacher's words. Y entonces cuando hay personas que dicen, leo tal y tal escritura, leo todas las escrituras, pero no estás utilizando la mente y la inteligencia de tu guru para leer estas escrituras, estás usando tu propia inteligencia limitada. For us here, there is a book written, commentary of any scripture. You're like, read, I know everything now. In India, it doesn't work like that. It's totally different. Acá, por ejemplo, tomamos cualquier escritura y empezamos a leer todos los comentarios y ya creemos que, listo, ya sé todo, pero en India es completamente diferente ese proceso. You read here, we study there. We study under the Guru, we study that this is what is the meaning of the commentary, what this Acharya is saying. Aquí simplemente leemos, tomamos una escritura y la leemos, pero allá la estudiamos bajo la instrucción del Guru. This is called Guru Parampara. Y esto se llama Guru Parampara. Guru is telling you by reading that this commentary, but this is the meaning of this, or the depth of, of the Acharya when he is explaining something. El Guru te está instruyendo, te está leyendo contigo y te está explicando el significado, la profundidad de lo que quiere decir cada Acharya en sus comentarios. So people become intelligent here. But in India they become wise. Both are two different things. Entonces la gente aquí se vuelve inteligente, pero en India se vuelven sabios. Son cosas muy diferentes. They are wise. They already know that they don't want to know anything more. Son muy sabios. Ellos ya saben que ya no quieren saber más nada. If you ask me, I want to study scriptures. No, I don't want to study scriptures. I already understand now what I need to know. Si a mí me preguntan yo si quiero estudiar las escrituras, y no quiero estudiar las escrituras, ya sé todo lo que necesito de lo que sé ahora. So, does it mean that I don't study scriptures? I every day study scriptures. For 5 hours every day I study scriptures. ¿Y eso significa que yo no estudio las escrituras? No, sí, claro que sí, yo por 5 horas todos los días estudio las escrituras. I put one Bhagavatam verse and then I put 10 Gaudiya Acharya's commentaries in Sanskrit, and I understand, I try to revise what my Acharyas have said of this specific verse, and the 10 different explanation of the same verse. Pongo un solo verso de Srimad Bhagavatam y 10 comentarios abajo de todos los acharyas y trato de entender y entiendo todo lo que dicen los acharyas respecto de un solo verso. People just know one acharya, one commentary, and I every day read 10 commentaries at least. Entonces las personas se creen que ya saben mucho por leer un solo acharya y un solo comentario cuando él ya leyó 10 comentarios diferentes. So if I want to become philosophical with heavy words, it's very easy for me to become like that. Entonces para mí, si quiero convertirme en estos filósofos, estas personas que filosofan con tantos comentarios contundentes, es muy fácil para mí convertirme en ellos. When I give my classes in Hindi, I'm very philosophical, more philosophical than you even can imagine. Cuando doy mis clases en India soy muy filosófico, más de lo que se pudieran imaginar. But I end up being very, sweet with the stories to try to make everyone understand. Because heavy words, no one can understand. Pero termino dando comentarios y explicaciones muy dulces, con palabras muy dulces para que todos puedan entender. Porque palabras duras, nadie las entiende. Like, I love Radharani. Who is Radharani? Alladini Shakti. Yo amo a lo que dicen ellos, yo amo a Radharani, y él pregunta, ¿y quién es Radharani? Alladini Shakti. What is Alladini Shakti? ¿Y qué es I don't know that. Y él les pregunta, ¿y qué es Alladini Shakti? Y ellos dicen, no lo sé. But all I know, I love Radharani because she is Alladini Shakti. Pero solo sé que amo a Radharani porque ella es Alladini Shakti. Do you know what Alladini Shakti is? You maybe come and say, oh, it's all love. No, sir, it's not all love. Because you're not understanding the depth of it. You just know the philosophical word, you are giving answers, but you don't have that experience, that wisdom to understand.
Entonces cuando él les pregunta, ¿y sabés lo que es Haladin y Shakti? Ellos dicen, es todo amor, es solo amor y amor. Pero no, filosóficamente ellos no tienen ese conocimiento de filosóficamente realmente qué es. Like how there is I always laugh on this. There is a two words I always see. There is some communities who practice. There is a word called Mayavad. Do you know what that Mayavad means? Yo siempre me río de esto. Hay otros tipos de prácticas y una palabra que es Mayavad. ¿Saben lo que significa Mayavad? I can tell you, 10 people are reading about Mayavad will end up saying 10 different things about Mayavad and none of them will be right and correct. Les puedo asegurar que muchas personas pueden leer 10 cosas diferentes sobre el Mayavad y van a explicar esas 10 formas y ninguna de ellas es correcta. Because in Shankaracharya family also there are divisions. There is a Mayavad, there is a Advaitavad. In them also they have a different philosophy. So what happens is now anyone sees any Advaitavad, any Shankaracharya follower, they say, oh, he is a Mayavadi, he is Mayavadi. No sir, he is not Mayavadi. He is different. You have to understand. Entonces, lo que sucede es que dentro del Mayavadi hay diferentes secciones y ahora sucede que muchas personas ven una Advaita Mayavadi y enseguida dicen, Mayavadi, Mayavadi. No, él explica que no, que esto es algo muy diferente. Now there is another very funny word, Sahajya. Hay otra palabra muy graciosa, Sahajya. People started calling me Sahajya. I was like, do you even know what Sahajya means? La gente empezó a llamarlo a él Sahajya y ellos ni siquiera sabían lo que significaba ser Sahajya. And I can again tell you, all of you have a different ideas about this word. Y les puedo asegurar que todos ustedes tienen ideas muy distintas de esta palabra. Let me tell you something about Sahajya. Sahajya is a group of 10 types of people who have Goswamis, Babajis and the different other. Déjeme decirle algo sobre el Sahajya. Sahajya es un grupo de gente que tienen 10 tipos diferentes, entre ellos Goswamis, Babajis. So around 120 years ago, they joined Gaudiya Sampradaya. Y hace unos 20 años ellos se unieron a la Gaudiya Sampradaya. So what happens is, in their scripture, they have their own scriptures. In their scripture it is written that all the 6 Goswamis of different other acharyas of the Mahaprabhu time, who are the incarnation of gopis, right? They say that they were not the incarnation of gopis. Entonces ellos lo que explican es que todos los 6 Goswamis y los diferentes acharyas que eran encarnaciones de gopis, ellos dicen que no eran encarnaciones de gopis. What they say is that every Goswami had a woman with them. Lo que dicen es que cada Goswami tenía una mujer con ellos. That Gopal Bhatt Goswami had a one woman, her name was Gunamanjari. Que Gopal Bhatt Goswami tenía una mujer y que su nombre era Gunamanjari. Nityananda Prabhu had Ananga Manjari. Y Nityananda Prabhu era Ananga Manjari. Rup Goswami had one woman, Rupa Manjari. Y Rupa Goswami tenía una mujer, era Rupa Manjari. So, what you are practicing, chanting this? No. The real love comes when you mate with that woman. So there is a mating between man and woman. That the Goswamis are mating with those women, those Guna Manjari, Ananga Manjari, Kanak Manjari, the different other Manjaris. That's their philosophy. Entonces el amor es realmente cuando cada Goswami se encuentra con estas mujeres Guna Manjari y todas las Manjaris. Esa es su filosofía según ellos. And they go crazy in their scripture and they say Mahaprabhu also had a one woman with him. Y se vuelven locos. En sus escrituras dicen que Mahaprabhu tenía solo una mujer con él. Sarvabhauma Bhattacharya's daughter, La hija de Sarvabhauma Bhattacharya, who was married, but that husband was gone so upset with Mahaprabhu. que era casada, pero el esposo de ella estaba muy enojado con Mahaprabhu. It's written that
Mahaprabhu was eating one day, and husband of that woman came, and he was very upset by seeing Mahaprabhu at home. So the commentary of Sahajiyas is, because he found red-handed, a romantic relationship between Mahaprabhu with his wife. So that's why he was upset. Está escrito que Sarvabhauma Bhattacharya se enojó un día mucho cuando vio a Mahaprabhu en su casa y se dicen los sahajiyas que es porque encontraron a Mahaprabhu con un amorío con su esposa. So they are into the sexual relationship, and that's what they say is the highest form of love, to enjoy love, to relish love. Entonces dicen que esta forma de amor en la relación sexual es la forma más elevada de disfrutar amor. This is called Sahajiya. This written in the scriptures. Y esto es sahajismo, sahajya, está escrito en las escrituras. Now how can I be a Sahajiya? Entonces, ¿cómo puedo yo ser un sahajya? If anyone is speaking about Radha Krishna, how can they be Sahajiya? Because people have no idea, because they never read anything about Sahajiya. Entonces, las personas que están hablando sobre Radha Krishna no tienen ni idea de lo que es sahajya. You maybe are like, wow, I never even heard about this. Because you never read the scripture about all the Sahajiya scriptures. Y quizás puedan decir, yo nunca escuché sobre esto, y es que no han todavía leído todas las escrituras sobre sahajya. Only one scripture is translated. They don't even translate their scriptures. Solo una de sus escrituras está traducida, ni siquiera se toman el tiempo de traducir sus escrituras. Because it's full of some romantic leelas. So they don't want to speak and tell everyone. They only tell to those people who are ready for that kind of a practice. Porque está repleto de estos lilas tan románticos que no quieren decírselo a todo el mundo, solo a quienes están listos para esta práctica. And they are everywhere. They are in Mayapur, Navadvip, Vrindavan, Radhakund. Everywhere they are there. Y todos ellos están en todos lados. Están en Mayapur, en Vrindavan, en Radhakund, en todos lados. And we also kick them, throw them out also when they come. Y nosotros también los pateamos, los sacamos cuando los vemos llegar. Because their idea is completely different. Porque es todo completamente diferente de lo que explican. But they follow Mahaprabhu. Pero siguen a Mahaprabhu. But in a different way. Pero de una forma diferente. So Sahajiya is a completely different type of people who are practicing completely stupid stuff. But people don't know about it. Entonces sahajya es algo completamente estúpido y lo practican personas muy diferentes, pero nadie sabe realmente sobre sahajya. Now, like 30 years or 40 years ago, there was Tota Das Ji. He wrote one verse which was very famous in Bengal on that time, a poem, where he had mentioned that there are 10 types of these people, Sahajiyas. They are Goswamis also, they are Babajis also, they are this, they are that, 10 different types of ones. And it was a very famous poem in Gaudiya Vaishnavism, and they used to say these 10 type of people are the apasampradaya, means never ever try to follow them because they are the Sahajiyas. Entonces Tota Dashi, un poeta muy famoso, hace unos 30 o 40 años escribió este poema muy famoso también, en el que describe los 10 tipos diferentes de sahajya y advierte a las personas que nunca sigan a ninguno de estos tipos de sahajya. So now we know from that in some communities they had accepted the poem and they write their own commentaries. Oh, Babaji is all Sahajiyas, Goswami is all Sahajiyas, this all Sahajiya, this all Sahajiya. Arre sir, you have to understand who Sahajiya is. Entonces han tomado este poema que habla de estas apasampradayas que no hay que seguir y han empezado a escribir sus propios comentarios en los que dicen los Babaji son todos Sahajya, los Goswami son todos Sahajya, y realmente no tienen ni idea. We are not in a romantic relationship at all, and we don't even accept their stupid ideas about all our acharyas, all our teachers, masters. Ni siquiera estamos en una relación romántica y no aceptamos sus ideas sobre todos nuestros acharyas y todos nuestros maestros. So people can read. Entonces las personas pueden leer. And can become knowledgeable, but they are not wise.
y se vuelven muy instruidas y muy inteligentes, llenas de conocimiento pero no sabias. So you have to always understand these acharyas have spoken something that has to be experienced. You have to understand to the way where you become wise under the guidance of Guru. Entonces hay que entender que todos estos acharyas hablan de una manera que es desde la experiencia, y es porque han estudiado, y es que nosotros también debemos estudiar bajo la guía del Guru. When any devotee come to me and ask, what can I read? I always say, read the pastimes of Radha Krishna. Cuando un devoto se me acerca y me pregunta, ¿qué puedo leer? Él siempre le dice que lea los pasatiempos de Radha y Krishna. Because stories are okay with your head, with your mind. Philosophy is not good without Guru. Porque las historias está bien, las puedes llegar a entender con tu mente, pero la filosofía no se puede entender sin el Guru. And what happens is if you go to the other people, read philosophy, very important for you. Y lo que sucede es que si le preguntas a otras personas, te van a decir, no, lee la filosofía, muy importante para ti. I'm not saying philosophy is not important, but philosophy is important under your Guru's guidance only. No estoy diciendo que la filosofía no es importante y no debe ser estudiada, pero debe ser estudiada solo bajo la guía del Guru. So we don't discriminate in a way by just reading something and like, oh, I understand now. We never understand. There is so much depth in everything. Entonces no decimos muy simplemente que listo, ya leímos algo, ya está, ya lo entendemos. No, hay mucha profundidad para entender. So preaching is the most difficult job. Entonces, volviendo al punto anterior, predicar es el trabajo más difícil. Because different mindsets are sitting here and I have to speak in a way where I am not offending anyone and delivering my message. Porque hay tantos diferentes tipos de mentes aquí y tengo que hablar de una manera en que el mensaje no ofenda a ninguna de ellas y llegue de todas maneras. And I even spoke right now this thing because I can see there is all our family sitting together. There's no new faces. Y puedo hablar incluso hoy en esta clase de esta manera porque veo que está toda nuestra familia aquí, no es que hay caras nuevas. If there was any new face, he would be like, what is Sahajya? Y si hubiera algún rostro nuevo, tendría que empezar a explicar qué es Sahajya, porque estarían todos como, ¿qué es Sahajya? So, it's because my family is there, then you understand all of these things. You have gone through of listening, your guru is Sahajya. Always say you don't even have any idea what Sahajya means. Entonces, porque está toda mi familia aquí presente, puedo hablar de esto porque a tantos les han venido a decir, tu guru es Sahajya, y ellos ni siquiera saben lo que es Sahajya. Someone comes and say, oh, you're a Caste Goswami. I say, I'm very happy that I am. Are you not? Then you go to hell, whatever. Because my acharyas have said, you have to be a Caste Goswami. Gopal Bhatt Goswami says that you have to be a Brahmin no matter what. And you are trying to be a Brahmin also. Entonces muchos vienen y se le acercan y le dicen, ay, es que vos sos un Goswami que sigue las castas, pero es que todos mis maestros, todos los acharyas nos dijeron, primero debemos ser Brahmin, y ni siquiera sabes lo que es un Brahmin, tú tampoco lo eres. You had so much in your life, you tried to gain something by trying to be a Brahmin. There is nowhere in the scripture is written that you can be a Brahmin by your karmas. Nowhere in any scripture it is written. En ninguna parte de las escrituras está escrito que uno puede ser Brahmin por el karma propio. There is a verse saying, I have heard Janmana Jayate Shudraha, that by the birth you are Shudras. In none of the scripture that verse is written, sir. None of the scripture that verse is written. It's man-made verse. Hay una falsa y mala interpretación de los versos que dice que uno llega a ser Shudra, Shakya, de las diferentes castas según su nacimiento. Y él viene a decirnos que no hay ninguna escritura que diga cosa como esa. If everyone can become a Brahmin, then why Krishna is opposing Arjun? Because Arjun is a dearest devotee of Krishna, but
Krishna is saying, no, you are Kshatriya, you are Kshatriya, you are Kshatriya. Si todos se pueden convertir en Brahmin, entonces ¿por qué Krishna le está diciendo a Arjuna, que es su gran y querido amigo, no, vos sos un Kshatriya, vos sos un Kshatriya? Bhishma, he was Kshatriya, right? Bhishma era Kshatriya, ¿no? Prahlad, he was always Asur Putra, he was always demon son, he never became Brahmin. Prahlad era hijo de demonios y nunca se volvió Brahmin. Did he become Brahmin? Gopis, they are the Vaishyas. Vaishya, there's a caste, Vaishya, businesswoman. Did they become Brahmin? No. Los gopis eran Vaishyas, hijas de comerciantes y de reyes y de pastores. ¿Se convirtieron en Brahmins? No. Dhruv Maharaj, he was Kshatriya again. Did anywhere scripture say that he became Brahmin? Dhruva Maharaj era Kshatriya también. ¿Dice en alguna escritura que él se convirtió en Brahmin? Have you ever read somewhere that no, their caste was changed and they became Brahmin? En algún lugar de las escrituras leyeron que su casta cambió y se convirtió en Brahmin. Vidur Maharaj, Vidurji, he is known as Dasi Putra, a son of servant, maid. And he is Mahabhagavat. Have you ever read anywhere that his caste was changed and he became Brahmin? Vidur Maharaj, que es hijo de una sirvienta, y él es Mahabhagavata también, leyeron en alguna escritura que su casta cambió a Brahmin. So why are you trying to become a Brahmin? Entonces, ¿por qué estamos tanto intentando ser Brahmin? You have to become a devotee only. Solo te tienes que convertir en un devoto. Because Brahmin, Vaishya, Kshatriya, Shudra, these are the yonis. Yonis means species in the human body. Porque Brahmin, Kshatriya, Shudra, todas las castas solamente son especies, dependiendo del cuerpo. Have you ever heard there is a 8.4 million species in Hinduism, they say? ¿Alguna vez escucharon que hay 8 millones de diferentes especies, como lo dice el hinduismo? And all the Upanishads, they say Brahmin is a yoni. Y dicen, todos los Upanishads dicen que Brahmin es Yoni, species. y que Brahmin también es una especie. Now Brahmin is a yoni. How can you say it can change? It cannot change. Entonces, si Brahmin es también una especie, ¿cómo podemos decir que podemos cambiar de especie? Realmente no se puede. So then Mahaprabhu never said you have to become a Brahmin to worship Krishna. He said you have to become a devotee only. Y Mahaprabhu jamás dijo, tenés que ser un Brahmin para adorar a Krishna, ¿no? Él solo nos dijo que nos convirtiéramos en devotos. Did six Goswamis in any of his scriptures or commentary ever told you that you have to become a Brahmin to serve and worship Krishna? Los 6 Goswamis en alguna de sus escrituras dijeron alguna vez que tenías que convertirte en un Brahmin para poder adorar a Krishna. Please tell me, any scripture where 6 Goswamis are telling you you have to become a Brahmin to worship Krishna. Por favor, díganme si es que hay alguna de las escrituras de los 6 Goswamis en la que diga que se tiene que convertir en un Brahmin para poder adorar a Krishna. All they are saying is, become a devotee. Todo lo que ellos están enseñando es, vuélvete un devoto. Right? Everywhere it says, become Krishna Bhakta, become a Krishna's devotee. En todos lados, en todas las escrituras, lo único que se dice es, vuélvete un devoto de Krishna, vuélvete un devoto de Krishna. Have you ever read the first chapter of Gita, where Arjuna is fighting with Krishna, arguing with Krishna? ¿Alguna vez leyeron el primer capítulo del Bhagavad Gita, donde Arjuna está argumentando con Krishna y argumentando? And Arjuna is saying, I don't want to fight in this Mahabharata, I want to become a Babaji. Y Arjuna está diciendo, yo no quiero pelear en este Mahabharata, yo quiero volverme un Brahmin. Babaji. Babaji. Renounced. So much Brahmin. Babaji, perdón. So, but Krishna says, no, you are not allowed to become Babaji. Y Krishna le dice, no puedes volverte un Babaji. You are Kshatriya, you have to fight. Eres un Kshatriya, debes luchar. So we are not in the business of caste. This is a game, this is the path of love
which has nothing to do with which caste you follow. Entonces no estamos en este negocio de las castas. Este es un camino de amor que no tiene nada que ver con la casta a la que perteneces. Brahman is a yoni, it is a species which says that one who gets birth in that and under the guidance of the acharyas learn everything is a most difficult thing. Seriously, I always want, and you don't know, but this is my heart's wish, I was born as a Shudra. This is always my wish, because there is nothing to do, follow all the rituals. Shudra never follow all these rituals, but we have to follow according to our acharyas. Entonces realmente él hubiera deseado, cuando se nace en la casta de Brahmin, en esta especie de Brahmin, uno tiene que aprender bajo la guía del acharya y de los maestros todos los procedimientos, todas las adoraciones. Y él dice que él hubiera preferido, hubiera preferido nacer en una familia de Shudras donde no tengo que aprender todas estas adoraciones. So a person studies, learns, then by birth and by his karma, he is Brahman. Entonces alguien que estudia y aprende, entonces por su nacimiento él es Brahmin. And in India we have a gotra called gotra, lineage. Y en India tenemos Gotra, que es linaje. In every family have their lineages coming from the sages. Y cada familia tiene su linaje que viene de los sabios. Now let's say that you were born Shudra, now you are going to be a Brahmin. So what's your gotra? Entonces digamos que naciste como Shudra, pero ahora quieres ser Brahmin, entonces ¿cuál es tu Gotra? Because in India every ritual happens. If you want to get married, if you want to do fire sacrifice, if you want to do any kind of a thing by any priest, the very first thing they ask, what's your name and what's your gotra? Porque en India por cada tipo de, por ejemplo para casarse tienen que hacer un sacrificio, y para cada evento importante se hace un sacrificio. Lo primero que le preguntan a alguien que quiere hacer este sacrificio es cuál es tu apellido de familia y cuál es tu linaje. We say those who do not know what your gotra is, they become Achyuta Gotra. Decimos, Achyuta Gotra means you are from the lineage of Achyuta sage. y entonces decimos que los que ni siquiera conocen su linaje, su Gotra, son parte del linaje de Achyuta, del sabio Achyuta Gotra. But sir, the gotra is very important thing because it tells you in which bloodline you are coming in. Pero el Gotra, Señor, es que en realidad es muy importante porque dice tu sangre, tu nacimiento, de qué linaje viene. I cannot get married with the same gotra. Yo no puedo casarme con alguien del mismo Gotra. I cannot. According to scriptures, I cannot get married to the same gotra woman. De acuerdo a las escrituras, yo no me puedo casar con una mujer del mismo linaje. And this is mentioned even as a Brahmin also. There is a specific bloodlines of the sages I can get married to. Incluso siendo Brahmin, hay específicas líneas de sangre a las que me puedo llegar a casar con mujeres de allí. Too much complications. Demasiadas complicaciones para los Brahmins. You are not Brahmin, you are very good. Sir, ask me. Ustedes no son Brahmin, la verdad que están muy bien, si no, pregúntame a mí. As a Brahmin also I cannot marry to any Brahmin. There has to be a specific Brahmin from some specific lineage. Incluso siendo un Brahmin, yo no me puedo casar con cualquier Brahmin, tiene que ser de un linaje y un Gotra específico. And people say, oh, you're Brahmin, you're proud. Sir, you don't know, my heart is crying also. Entonces todos le dicen, tú eres un Brahmin, que estás muy orgulloso, pero usted no sabe, Señor, yo estoy llorando por dentro. So people don't know the depth of the religion or these scriptures and all of these things. They just know the very basic and what they have read, but they have not experienced the reality. Entonces la mayoría de las personas no conocen realmente la profundidad de las escrituras. Ellos no han todavía experimentado realmente lo que dicen las escrituras. So, not everyone is Shudra and not anyone is Brahmin. Entonces, no todos son Shudra y no todos son Brahmin. We are the Jivas, humans.
Simplemente somos jivas, humanos. We are the living entities who have that soul. That soul is the eternal servant of Krishna. Somos simplemente entidades vivientes que tenemos nuestra alma y esa alma es la eterna sirviente de Krishna. Don't make it more complicated by giving any more identities, please. Por favor, no nos compliquemos más dando todavía más identidades, por favor. You have only one identity. Mamai Vansho Jiva. That I am, that these jivas are the part of me. You know, that's what the Krishna says in Bhagavad Gita, that they are the eternal part of me. Solamente tenemos una sola identidad. Krishna dice en el Bhagavad Gita que cada jiva es parte de él mismo. This is the only identity which we have to practice. Esta es la única identidad que debemos practicar. I remember when Harinam Kripa was here, I asked him, Harinam Kripa, no Brahmin thread, please. I don't want these Brahmin threads. You need to become a devotee. You don't need to become a Brahmin. Harinam Kripa, me acuerdo cuando lo vi una vez, le dije, por favor, quítate el cordón sagrado, acá no queremos ningún cordón sagrado, solo queremos ser devotos de Krishna. What Krishna wants? Does he want you to become a Brahmin or does he want you to become a devotee? ¿Qué quiere Krishna? ¿Que nos volvamos brahmins o que nos volvamos devotos? Have you ever thought, oh, I'm a Brahmin, No, sir, you are acting like a Brahmin. You are a fake Brahmin. Krishna is like, I don't want this. Entonces hay muchos que están como, soy un brahmin con mi cordón. Y él dice, pero señor, usted no es un brahmin, está actuando como un brahmin. Y Krishna no quiere eso. No sé. So people are spending all this time doing some Gayatri, like, I'm sorry, sir. You should be just chanting Krishna's holy name, Mahamantra. That is all. Entonces hay tanta gente pasando tanto tiempo con el Gayatri así súper concentrados y él les dice, no, señor, solamente debería estar cantando los nombres de Krishna, nada más. This is not your business at all. Cantar Gayatri no es en absoluto su ocupación. You are trying to achieve something which cannot be achieved. Están tratando de alcanzar algo que ni siquiera puede ser alcanzado. Now Brahmin sons has to go through, Upanayana Sanskar, the thread ceremony at the age of 7. Kshatriya's son has to go by the age of 9. Vaishya's son has to go by the age of 11. It's written in the scripture. Please tell me, how can you tell that this son is Brahmin, this son is Kshatriya, this son is Vaishya, because everyone were born Shudra? Now it's actually messing up with your head. Entonces, por ejemplo, en las escrituras, todos los hijos de Brahmin se dice que tienen que tomar su ceremonia de cordón sagrado, del Sanskar, a la edad de los 7 años, los Kshatriyas a la edad de 9 años y los Vaishyas a la edad de 11. Y realmente, People say we all were born Shudras, then how actually scripture says that the Brahmins have to take initiation by the age of 7? Entonces, si todos dicen que realmente somos todos nacidos de Shudra, ¿cómo puede ser que aplicamos esto que dice la escritura de que el Brahmin debe tomar la ceremonia de cordón sagrado a los 7 años? And it's also written, if Brahmin sons don't take initiation by the age of 15, then Gayatri will curse that Brahmin. Y también se dice que si los hijos de Brahmins no toman iniciación a la edad de los 15 años, Gayatri Devi vendrá y los maldecirá. Sir, as a Brahmin, we know how we don't want curse by Gayatri. You are like, I'm at the age of 40, got my Brahmin initiation. Entonces nosotros sabemos que no queremos, y lo vamos a hacer porque no queremos que nos maldiga Gayatri Devi, y ustedes a los 40 años están diciendo, pero yo tengo mi cordón sagrado. Now, for the Brahmins, if I want to take thread ceremony and get Gayatri, there is a specific month, and that month is Fagun month, is the month of February, when I'm supposed to get the initiation, go through the thread ceremony and receive Gayatri.
that specific month only for me to, get initiated. Y ahora hablo para los Brahmins. Nosotros tenemos un mes en especial que es febrero para tomar iniciación y solo se puede hacer durante ese mes de febrero. I know the pain. I'm already thinking by when my son has to get thread initiation, which specific day, which year, so he also won't get cursed by Gayatri. Y él ya está sufriendo porque ya está pensando a ver qué día específico, de qué año específico y en qué mes va a tener que tomar mi hijo iniciación para que Gayatri Devi no lo maldiga. And here, I'm Brahmin. Sir, you have no idea about that pain of Brahmin. Y sin embargo me siguen tocando gente de que no, yo soy Brahmin y ellos realmente no conocen el dolor que es ser Brahmin. The only thing about Brahmin and the Vaishnava is the one common thing which they share, and that is Sattva Guna, the mode of goodness. Lo único que tienen en común los Brahmins y los Vaishnavas es la única cosa que tienen en común es la cualidad de Sattva Guna. That the mode of goodness, if you are a good Brahmin, then you are on the already state of mode of goodness. Entonces la modalidad de la bondad, Sattva Guna, es lo único que si eres un buen Brahmin, estás en esa modalidad de la bondad. And Krishna says, I only give my audience those who are on a mode of goodness. Y Krishna dice que él solo da su audiencia a aquellos que están en esa modalidad de la bondad. And while practicing this path and trying to become a devotee, we reach to that state of mode of goodness. Y mientras practicamos y avanzamos en este camino, seguimos avanzando hasta alcanzar esa modalidad y esa etapa de la modalidad de la bondad. That's the common thing between both of them. Eso es lo único en común que hay entre Brahmins y devotos. The mode of goodness. Both of them have that sattva guna in them. They don't have tamas, they don't have rajas, only sattva guna. Esa modalidad de la bondad es lo único que tienen en común. Ambos tienen sattva guna en ellos. No tienen rayas y no tienen tamas, solo sattva. But in the 18th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, this sattva guna is also a problem. Pero en el capítulo 18 del Bhagavad Gita, Krishna dice, pero esta cualidad de la modalidad de la bondad también es un problema. If you want me, then there is a fourth stage, gunatita. Means you cross these three stages, these three gunas, tamas guna, rajas guna and sattva guna, and become a lover. Si me quieres a mí, realmente tienes que ir más allá de las tres modalidades. Tienes que superar tanto sattva guna, como rajas guna, como tamas guna. So we are not trying here to become a Brahmin. Entonces aquí realmente no estamos tratando de convertirnos en Brahmin. We don't care. We have to start it by what we actually are. Realmente no nos importa, no es nuestra ocupación convertirnos en Brahmin, simplemente comenzamos el camino de convertirnos en devoto desde lo que somos ahora. We are a seeker, we are the aspirant, we want to learn that love to reach Krishna, Radha Krishna or eternal Vrindavan. Solamente somos los buscadores que queremos encontrar a Radha Krishna y ese amor por Radha Krishna en el eterno Vrindavan. Now this philosophy is so easy, but it's got so complicated. Realmente esta filosofía es muy fácil, pero se ha vuelto o la han vuelto muy complicada. Now everyone are like, I'm trying to be a Brahmin. I remember once I was talking with someone and that person was like, doing his thing. There was a woman there and she was like, you're not doing Gayatri. I was like, no, I'm not. What kind of a Brahman you are? I'm a Brahmin. I'm doing Gayatri. I was like, in India, women again don't get Brahmin initiation. Una vez se encontró con una mujer que estaba haciendo este gesto así con la mano y le estaba diciendo a él, pero ¿por qué no estás haciendo Gayatri? ¿No sos un Brahmin? Y él decía, no, la verdad es que no lo estoy haciendo. Y ella le decía, pero ¿cómo puede ser que no estás haciendo? Yo lo estoy haciendo en Gayatri. Y él, ¿en India? In India, women don't get Gayatri. Y en India, y él le responde, en India las mujeres no tienen Gayatri.
Neither my wife, nor my mother, nor my grandmother, nor my great-grandmother, nor my any auntie, nor anyone in India I know Brahmin woman ever got Gayatri initiation. Ni su esposa, ni su madre, ni su abuela, ni ninguna mujer de India realmente tienen iniciación con Gayatri. Now this woman is telling me I'm Brahmin. Y ahora esta mujer está diciéndome si soy o no soy Brahmin. I paid my pranams. That you are Brahmin is a very beautiful thing. Pedí mi respeto, mis pranams, dije, sos una Brahmin, sos una Brahmin, qué hermoso. You don't understand. It's a very simple thing. Who is Brahmin, who is not, who is Kshatriya, who is Vaishya, who is Shudra, or the subcaste. It has got nothing to do with you. This is a completely different sociology. Entonces ser un Brahmin, ser de tal o cual casta, realmente no tiene nada que ver contigo. Esto tiene que ver con otro tipo de sociología. You have to understand completely. There were no schools before. So Krishna had created communities. Tienen que entender primero y principal que antes no existían las escuelas. Entonces Krishna creó las comunidades. The Brahmins, okay, you study, scriptures, but there is no paper. So because there was no paper. So it's a Shruti Parampara, right? Like they teach you. So there is a group of community where they are learning about the scriptures. En la antigüedad, como no existía el papel, a los brahmins enseñaban a otros brahmins de manera hablando. Como no existía el papel, la escritura, entonces se juntaban en comunidades para enseñarse entre ellos. There is a carpenter. It's a carpenter community. There is no school where you can go and learn that how to be a good carpenter. You get the birth in that community, you learn how to become a carpenter. Hay un carpintero, por ejemplo, que no tenía una escuela a la que iba a aprender cómo ser un buen carpintero. Entonces, ¿cómo aprendió a ser un buen carpintero? Porque nació en esa comunidad en la que le enseñaron. You are born in a goldsmith family. You are learning about how to make the jewelry. Naces en una familia en la que manejan naces en una familia de orfebres y aprendes cómo manejar el oro para hacer diferentes tipos de joyas. You are born in a soldier's family. You are learning about how to use all the weapons. Si naces en una familia de guerreros, aprendes cómo utilizar todas las armas. There is no school to learn with how to become a warrior. No hay ninguna escuela en la que ir a aprender cómo ser un guerrero. This is how the community society used to be. So Krishna had created that society that by the specific gunas, by the specific kind of a people, mindset of a people, I'll create this community who can be a goldsmith, who can be a businessman, who can be a warrior, who can, learn scriptures. This is what Krishna had created. Y esta es la razón por la que Krishna ha creado las comunidades, porque dependiendo de su nacimiento y de su guna, es que nacen en cada uno en su comunidad, donde pueden aprender cómo ser soldados, cómo estudiar las escrituras, cómo ser orfebres, según la comunidad en la que nacen. So in them is a very important job, cleaning job. Cleaners. They were also created by Krishna and said that, look, your community will clean the streets, clean the toilets. But remember, that was the time when there was no hospitals. Y hay una comunidad muy importante que es la de la limpieza. Entonces, si naces en la comunidad en la que van a enseñarte la limpieza, vas a estar sí limpiando baños, limpiando las calles. Y en ese entonces ni siquiera existían los hospitales, pero es una comunidad muy importante, la limpieza. And there used to be pandemics all the time. Y aunque no había hospitales, incluso había pandemias. So in India, all those cleaners outside of the city, they used to live all together, and they were not allowed to mix with other people. Entonces todos esos limpiadores estaban en un lugar como alejado de la ciudad y no estaban permitidos mezclarse con el resto de las personas por la pandemia. Because they are cleaning, they are doing the greatest job. They are doing the greatest job, but we know that there is a chance that they can be catched by any virus, any kind of a any kind of a disease,
and if we touch them, if something will happen, then we will spread that sickness around. Porque se están ocupando de limpiar, es lo más importante realmente, pero al haber una pandemia, sabíamos que si nos mezclábamos con ellos, había una posibilidad de contagiarse y íbamos a seguir esparciendo el virus. So that was the society which Krishna had created. Entonces esa es una sociedad que Krishna creó. It was a very intelligent society, but people didn't understand the idea of the whole thing. Era una sociedad muy inteligente realmente, pero las personas no entendieron la idea y el concepto de esta sociedad. And they started, oh look, Shudra, people, Brahmins don't even touch them. They say speak. No sir, we never speak any bad words about Shudras or cleaners. They are the most important part of the society. Entonces empezaron a decir, los Shudras, nadie los toca ni siquiera, están todos, hacen un trabajo sucio. Y la realidad es que no, hacen el trabajo más noble, son una parte muy importante de esta comunidad. But there is a risk of touching them. There is a risk that I might get any kind of a virus. Simplemente no los tocamos porque hay un riesgo de que si los tocamos podamos contagiarnos y esparcir una enfermedad. That was the time we lived all this time. Now there is a coronavirus. If coronavirus comes, I remember all the doctors and the nurses were not even allowed to go back to their houses or to their apartments, to their societies, because everyone was so afraid. What if they bring coronavirus with them? Entonces ahora tenemos esta pandemia del coronavirus. Yo recuerdo cuando recién comenzaba la pandemia, todos los trabajadores de la salud, las enfermeras, los médicos, ni siquiera se les permitía ir a sus casas porque sabían que había el riesgo de contagio. Right? Am I right? ¿No es cierto? So you are also discriminating that nurse or a doctor. Entonces de alguna manera estás discriminando a esa enfermera o a ese doctor. Right? No, don't even enter here. Don't even enter here. So because there is a risk. That is why you are saying that. No, ni siquiera entres aquí si eres enfermera o doctor. Es porque hay un riesgo, es por eso. And all these years we lived without hospitals. Okay, do you remember there used to be a hospital 200 years ago, 300 years ago, 500 years ago? There never used to be hospitals. Y hace 200, 300 años ni siquiera había un hospital, o alguien recuerda que haya habido alguno. So, on that time, what used to happen? That the in the goldsmith family, a daughter is getting married to a goldsmith's family's boy. Entonces, ¿qué sucedía en esa época? Que la hija de un orfebre, Entonces lo que sucedía en esa época es que, por ejemplo, una hija nacía en una casa de orfebres y era casada con un hijo de otra casa de orfebres. The carpenter daughter is getting married to a carpenter's son. La hija del carpintero es casada con un hijo de carpintero. So when carpenter daughter is getting married to a carpenter's son, because she already knows how the carpenter lives. What's the business is like, because she is born in that environment. ¿Y por qué a la hija del carpintero se la casa con el hijo del carpintero? Es porque ella ya conoce cómo vive un carpintero, cómo es el negocio. So when she will give the birth to a child, she will teach everything whatever she have observed, learned, by being in the family. Entonces cuando ella diera luz a su hijo, le iba a enseñar todo lo que ella aprendió y vivió en toda su familia de carpintero. Now this was casteism, sir. Very simple. Y esto es de lo que se trataba. But people did not understand that. Esto es de lo que se trataba realmente las castas. Es realmente muy simple, pero las personas en general no entienden eso. Because Krishna says, I make Shudra, I make Brahmano Mukhamasida, I make Brahmans by my face. So he says, I make all of them from my own body only, but there is a reason why does he say that. Entonces Krishna dice que él crea a los brahmins de su cabeza, él crea a los vaishyas de su estómago, él crea a todos ellos de su cuerpo, pero hay una razón por la que esto sucede. So people just read some books, it's like, oh, Brahmins, very bad, so I'm a caste Goswami. Entonces, claro, los que leen estos libros dicen, el Brahmi, no, eso es muy malo, y le dicen al que es un Goswami de casta. Sir, you have no idea.
You have no idea what caste means at all. Señor, ni siquiera sabe lo que significa realmente casta. If you are speaking anything wrong about caste, then you are pointing your finger on Krishna's wisdom. Si estás diciendo algo malo sobre las castas, realmente estás señalando y estás criticando el conocimiento de Krishna. There is a very beautiful system in that we survived all of these years, last 5,000 years. Hay un sistema muy hermoso gracias al que sobrevivimos durante estos 5.000 años. Now everyone are coming and saying, I'm a Brahmin, I'm a Brahmin. I'm very happy. Thank you. Be a Brahmin. I don't want to be a Brahmin. I want to be a lover only. Y ahora todos vienen diciendo, soy un Brahmin, soy un Brahmin. Y él le dice, está bien, sé Brahmin y sea muy feliz, pero yo simplemente quiero ser un amante. So preaching is the most hardest and difficult thing ever. Volviendo al punto principal, predicar es la tarea más difícil de todas. People are sitting, but they all have a half ideas of everything. Las personas que sientan a escucharlo, todos tienen media idea y malas ideas sobre todo lo que está hablando. And here I have to try to please everyone's mind. Y en su posición, él tiene que tratar de complacer la mente de todos. Because there are two types of preachers. Those who read the book directly. This is written. Hay dos tipos de predicadores, los que leen directamente el libro y la escritura dice esto, todo de memoria. I never do that, sir. I speak what I have learned from my gurus. Y él no hace eso, él solo habla de lo que ha aprendido de sus maestros. I speak experience, which is most important thing for us. Habla desde la experiencia, que es realmente lo más importante. And Mahaprabhu found that quality in Sri Gopal Bhatt Goswami. Y Mahaprabhu encontró esa cualidad en Sri Gopal Goswami. Gopal Bhatt Goswami. Gopal Bhatt, sorry. And because he had studied hundreds of scriptures and memorized every scripture in his mind, Sri Gopal Bhatt Goswami, just think how intelligent he was. Porque él ha estudiado y ha memorizado cientos y cientos de escrituras en su mente, todas las ha estudiado. Piensa en lo inteligente que es Sri Gopal Bhatt Goswami. Just take out the one scripture known as Hari Bhakti Vilas and see how many references he is giving from the different scriptures. Solamente lean una sola escritura, el Hari Bhakti Vilas, y vean cuántas referencias de muchas otras escrituras él está dando. Have you ever thought, God, these scriptures, I can't even remember one verse, and here Gopal Bhatt Goswami is giving like thousands of, evidences, giving all the verses from the different other scriptures. ¿Alguna vez pensaron, wow, yo ni siquiera puedo aprenderme un solo verso? Y Sri Gopal Bhatt Goswami está dando tantas referencias y tantos comentarios y tantas diferentes escrituras. And still, what Krishnadas Kaviraj says, that after reading, studying all the scriptures, what is he doing? Y aún así, Sri Das Kaviraj dice que después de leer y estudiar todas las escrituras, ¿qué está haciendo? Brajagata nij bhava swadya matram natati hasati gayat unmadam vibdamadyaha. After reading all the scriptures, he is just enjoying the pastime of Radharaman. Luego de leer todas las escrituras y estudiar todas las escrituras, él lo único que hace es disfrutar los pasatiempos de Sri Radharaman. And what is he doing? He's an intelligent scholar. He is dancing, he is crying, he is laughing, he is calling Radharaman, 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 randomly, like a madman, like a lover. Él es un escolástico muy instruido, muy estudiado, pero ¿qué está haciendo? Está bailando, está llorando, está riendo, está llamándolo Radharaman, 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 como un loco. This is the goal. Esta es la meta. No matter what you read, no matter what you learn from everyone, at the end of the day,
you have to strip down everything. Why? Because our main goal and the main thing is that we need to become a lover of Radharaman. No importa lo que estudies y lo que leas, al final del día debes deshacerte de todo eso porque tenemos una sola meta, que es convertirnos en el amante de Radharaman. People come and say, oh, but how is it possible? How is it possible that you are saying that I read this book, that book, how can I strip that down? How can I throw out all of this knowledge which I have actually gathered and collected? Y algunas personas podrán decir, pero ¿cómo hago para, si leí tantos, este libro, este otro libro, cómo puedo hacer para deshacerme de tanta información que he leído por tanto tiempo? And I'm saying here last few days, you lose yourself to become more. Y yo desde hace muchos días estoy diciendo, te perdés a vos mismo para volverte más. Right now you are the hero of your movie. Ahora mismo ustedes son los héroes y los protagonistas de su película. You are the hero. You are the director of your movie. Y también son los directores y son el protagonista de su propia película. You are the director, you are the producer, you are the editor, you are the writer, you are the hero of your own movie. This is your life. Son el director, el productor, el productor, el escritor y el protagonista son los directores y todo de su propia vida. But when you surrender yourself to your guru, you make your guru your writer, your director, your producer of your life. Pero cuando te rindes a tu guru, haces de que tu guru el productor, el manager, el escritor de tu vida. This is the part of your guru in your life. Este es el lugar del guru en tu vida. Now actor can't do anything without the director. Director have to tell actor how to do it, what to do it. Ahora el actor no puede hacer nada sin el director. El director le va a decir al actor qué tiene que hacer y cómo hacerlo. And there is a big patience by being a director, because actor try to act and director says not satisfied, retake again. Y hay una gran paciencia en ser director, porque el actor quiere actuar y el director le va a decir, no señor, tiene que volver a hacer esa toma y actuar diferente. Sometimes actor tries 20 shots, retake, but director is not pleased. It's like, I'm not happy at all the way you are acting. Y a veces el actor tiene que hacer 20 tomas y otra toma y otra toma y otra toma más de la misma escena y el director no estoy complacido, tiene que seguir. No matter how good actor you are, no matter how many awards you have got, but if director is telling you that the way you are acting is wrong, then it is wrong, you can't do anything. No importa cuántos premios hayas ganado, si el director viene a decirte estás actuando mal, tienes que seguir intentándolo. So you maybe have a very good qualities. Entonces puede que tengas muy buenas cualidades. But if your guru is telling you you're not good right now, you have to work upon yourself. Pero si el guru te dice no estás bien ahora, no estás actuando bien, tienes que trabajar en ti mismo. You have to surrender yourself to your role. Tienes que rendirte a tu rol. What is the role? ¿Y cuál es el rol? That you are the Krishna's devotee. That's your real identity. Que eres un devoto de Krishna. Esa es tu verdadera identidad. You are the hero, but you are not acting correctly. Eres el protagonista de tu película, pero no estás actuando bien. We all are the actors, but we are doing all the wrong kind of actings. Todos somos actores, pero todos estamos haciendo todo tipo de malas interpretaciones. Why? Because either we don't have director or we are not listening to our director. ¿Por qué? Puede ser porque no tenemos al director de nuestra película o no nos estamos rindiendo a las instrucciones del director. Right? ¿No? Am I correct? This is the whole thing. This is the Maya world where we are the hero, we are the actors, but we are not acting according to what our director wants. ¿No es cierto? De esto se trata. Estamos en este mundo de Maya y somos los actores, pero no estamos actuando de la manera correcta. Okay, so who watches our movie? Y ahora bien, ¿quién mira nuestra película? Have you ever thought? ¿Alguna vez lo pensaron? In Kunti Stuti,
in Srimad Bhagavatam is been said, Krishna watches your movie. En Kushni Stuti del Srimad Bhagavatam se dice, Krishna está mirando tu actuación, tu película. So Krishna is watching and he's laughing, oh God, how many retakes he is taking to be a good actor. Y Krishna se está riendo diciendo, ay, 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 ¿cuántas más tomas va a tener que hacer para ser un buen actor? And I think Krishna is a very bad or good critic, very good critic. Y yo creo que Krishna es muy buen crítico de películas. He maybe is giving 0 stars out of 10 stars. Quizás te está dando 0 estrellas de 10 estrellas a tu película. Because to act, you have to live that role. Porque para actuar primero tienes que vivir tu rol. I heard that there was one actor who had to do the villain role, very difficult villain role. So he tried to live like a villain for 4 months. First 2 months he was trying to meditate that how that villain is, how he talks, what does he do. Then he went to villains and has tried to spend times with villain more. 2 months, good 2 months with villains, real villains, to learn that what the villains are like, to play the role of villain in the one movie. Escuché de un actor que tenía que interpretar el papel de un villano, del malo de la película, muy complicado, y lo que hizo fue durante 4 meses prepararse y actuar y estudiar cómo son esos villanos. Meditó por 2 meses cómo es el villano, fue a vivir de hecho y a experimentar cómo es vivir con villanos. So real actors are those who live the role. Entonces los verdaderos actores son aquellos que viven su rol. Right, Ernesto? Yeah, he's the filmmaker. No, Ernesto, él es el que está grabando estas películas, estos videos. Now all I'm saying is your role is your real role which you have to play is that a Krishna's devotee. That's it. Lo único que digo es que tu único papel, tu único rol que debes actuar es que eres un devoto de Krishna. Eso es todo. What do you call all those scriptures? As the instructions by the director who is Krishna himself, Jagat Guru. He is the main director. He is saying this is how you can play the role of being a devotee. En las escrituras Krishna está siendo el director, el máximo de los directores, diciendo cómo puedes cumplir el papel para actuar en esta película. He is saying again and again, you have to strip down all the walls, you have to strip down all the identities, and then try to live, be with all other people who are already a devotee. That is sadhu sangha. Él está diciendo una y otra vez, deshazte primero de todas tus identidades y luego ve a vivir con todos los que ya son devotos. Eso es sadhusanga. Why do everyone say devotees association is very important? ¿Y por qué todos dicen que la asociación con devotos es muy importante? Because you have to learn the acting from them to be a devotee. Porque debes aprender a actuar de ellos, cómo ser un devoto. Am I correct? ¿Estoy en lo correcto? This is what it is. In a very simple way, I'm telling you. Esto es como es. Realmente te lo estoy diciendo de una forma muy simple. We have to lose all our identities to play this role. This acting we have to do. Debemos deshacernos de todas estas identidades para poder cumplir con nuestro papel y realmente interpretar este rol. This word yoga. What does yoga means? Yoga means union. Esta palabra yoga, ¿qué significa la palabra yoga? Unión. It means that I lose myself to be someone, or merge myself into that. What is into that? What is that? Your soul's identity. Significa que yo me pierdo de mi propia identidad, me pierdo yo mismo para mezclarme con otra identidad, con otra persona, volverme uno con esa nueva identidad. So you have to lose to be a very good actor. Entonces, para ser un muy buen actor debes perder. And this is what it is missing, sir. We are doing the acting
but very bad acting. Y de esto se trata todo. Estamos haciendo nuestra actuación, pero de forma muy incorrecta. Even they are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This chanting, right? You have to chant by being a devotee of Krishna. Not like, oh, I'm Pablo, I'm Mauro. No, sir. You are being a very bad actor. You have to chant by being a Krishna's devotee only. Incluso están haciendo todas las actividades y están cantando mucho Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, pero están cantando todavía siendo Pablo, siendo Ernesto. Tienen que ser primero devotos para cantar. Why do they ask you that while you are chanting, try to be away from everything? Because they don't want you to remember any of your identities. ¿Por qué se pide que cuando canten estén lejos de todo lo más posible en soledad? Es porque no quieren nada que les recuerde esas antiguas identidades. Oh, there is a family here, there is the mobile here, there is this, there is that. You remembering so many identities and trying to be fooling Krishna by saying, I am your devotee, Krishna, see, I am chanting. Tienes la familia al lado, las fotos de la familia, del otro lado tienen el celular, pero ya estás acordándote de tantas identidades y estás tratando de engañar a Krishna diciendo, soy tu devoto, soy tu devoto. This is not what the bhakti yoga is. In a bhakti yoga, you strip down all your identities and adopt one identity that you are Krishna's devotee. Esto no es Bhakti Yoga y no es lo que significa Bhakti Yoga. En Bhakti Yoga te deshaces de todas tus identidades y mantienes una sola identidad, que eres devoto de Krishna. And this is what Sri Gopal Bhatta Goswami have learned and showed to the world. Y esto es lo que Sri Gopal Bhatta Goswami ha aprendido y le ha enseñado al mundo. He didn't show that he was learned. He didn't show how good commentary he did in the scriptures. He didn't show anywhere that how much he knew or how elevated he was. Él no hizo un show de Él no hizo ningún show y no fue a mostrar, mira cuánto sé de las escrituras y mira qué educado que soy. Él no hizo esa clase de demostraciones. Krishnadas Kaviraj is speaking how Gopal Bhatta Goswami is. Krishnadas Kaviraj está describiendo cómo es la personalidad y cómo es el carácter de Sri Gopal Bhatta Goswami. Gopal Bhatta is not even speaking. If he will speak, there is a pride that look, I am like this. Gopal Bhatta Goswami is not speaking at all. Krishnadas Kaviraj is speaking that by learning everything, he had stripped down all the identities and became a Radharaman's lover. Krishnadas Kaviraj explica que Sri Gopal Bhatta Goswami ni siquiera está hablando porque él dice que al empezar a hablar ya hay un ego y un orgullo allí. Él, a pesar de haber estudiado todas las escrituras, solamente se están concentrando en que es un amante de Krishna y un devoto de Krishna, en nada más. And he had no purpose at all to meet any human being. But because of the instructions of Mahaprabhu, he made himself available for them so they could learn the art to be a lover like him. Y él ni siquiera tiene interés en ver a ningún ser humano ni encontrarse con ningún ser humano, pero solo por la instrucción de Mahaprabhu, él se volvió disponible para que ellos puedan asociarse con él y aprender de él. So, Krishnadas Kaviraj, in this verse, at the end he says, Isvaratu sa hirdi me Goswami Gopal Bhatta. That I want, this is my only wish, that Sri Gopal Bhatta Goswami appears in my heart. Y Krishnadas Kaviraj dice en este último verso que mi único deseo, lo único que quiero es que Sri Gopal Bhatta Goswami aparezca en mi corazón. Because by having him in my heart, by having him as a guru, as a lover, I can learn the art to be a good lover of Radha Krishna, of Radharaman. Porque solo al tener a él en mi corazón como mi guru, yo puedo aprender el arte que es el ser un amante de Sri Radharaman.
So I pray to my Radharaman and I ask that this wish, this prayer would be, by his blessings would appear in all of your heart, that today is the disappearance day of Sri Gopal Bhatt Goswami. But ask Sri Gopal Bhatt Goswami to appear in your heart in a form of a lover, so he can teach you and make you a very good actor. So by your acting you can please Radharaman. Radhe Radhe. Entonces él es su deseo y él le ora a Sri Radharaman que por favor Sri Gopal Bhatt Goswami aparezca en el corazón de todos ustedes para que él les pueda enseñar cómo ser un verdadero actor y actuar su rol de manera correcta y complacer de esta manera a Sri Radharaman. Radhe Radhe. Sri Radha Krishna. Radhe Radhe.